दर्शक बंधु ध्यान रे शुणु। 1 नंबर चाणक्य नीति अनुसार जो पुरुष स्त्रीलोकर संतान आज्ञाकारी होइथांती सेमाने निज जीवन में भाग्यवान और धनवान स्वभावर होइथांती। 2 नंबर जो महिला मानकर ओठ उपरे हाल्का बाल रही थाए सेमाने स्वभाव रे सद्गुण धार्मिक और दानपुण्य एवं भाग्यशाली होइथांती। 3 नंबर जो पुरुष महिला मानकर हाथ पापुलीर मझि अंश उच्चा होइथाए सेमाने दानी दयालु एवं धार्मिक स्वभावर होइथांती। 4 नंबर जो पुरुष लोकंकर पिठी मजबूत एवं कईंच सदृश होइथाए सेमाने भाग्यवान और धनवान स्वभावर होइथांती। 5 नंबर जो पुरुष लोकंकर पेट मांसाल एवं गोलाकार होइथाए सेमाने भाग्यवान और धनवान स्वभावर होइथांती। 6 नंबर जो पुरुष लोकंकर दुईटी जाक जंघ मोटा मजबूत एवं मांसाल होइथाए सेमाने भाग्यवान और धनवान स्वभावर होइथांती। 7 नंबर जो पुरुषंकर पादर काणी आंगुठी बुढ़ा आंगुठी ठारू बड़ होइथाए सेमाने निज जीवन रे धनशील व्यक्ति भाव में साब्यस्त होइथांती। 8 नंबर जो पुरुषंकर दुईटी जाक पादतल कोमल एवं मांसाल होइथाए सेमाने निज जीवन में समस्त प्रकार सुख सौभाग्य प्राप्त करिथांती। 9 नंबर जो महिला मानकर दुईटी जाक पादतल कोमल एवं सुंदर होइथाए एवं पादरू आदौ झाड़ बाहरु न थाए सेमाने भाग्यशाली महिला होइथांती। 10 नंबर जो महिला मानकर दांत एक समान होइथाए एवं कंठ कोइली परी सुमधुर होइथाए सेमाने अत्यंत भाग्यशाली महिला होइथांती। 11 नंबर जो महिला मानकर दुईटी जाक कान कोमल सुंदर एवं एक समान होइथाए सेमाने भाग्यशाली महिला होइथांती एवं दुर्भाग्य को सौभाग्य रे परिणत करिथांती। 12 नंबर जो महिला मानकर मुंडर बाल चिकण चमकदार सुंदर और सुस्थ होइथाए सेमाने भाग्यशाली महिला होइथांती एवं जीवन में समस्त सुख सौभाग्य प्राप्त करिथांती। 13 नंबर जो पुरुष महिला मानकर आंगुठी रे कला जाय रही थाए तेबे सेमाने बहुत भाग्यशाली स्वभावर होइथांती एवं शीघ्र सफलता पाइथांती। 14 नंबर जो लोकंकर नाक मोटा होइथाए सेमानंकु कथा कहिबार कौशल जଣା थाए एवं अति शीघ्र समाज रे मान सम्मान प्राप्त करिथांती। 15 नंबर जो लोकंकर नाक ऊपर को उठिकी रही थाए सेमाने हृदयवान स्वभावर होइथांती एवं केबे भी सहजरे अन्यमानंक उपरे विश्वास करिनथांती। 16 नंबर जो लोकंकर नाक सीधा होइथाए सेमाने सीधा साधा स्वभावर होइथांती एवं प्रत्येक कार्य को शांति उपाय करने को पसंद करिथांती। 17 नंबर जदि महिला लोकंक हाथर रेखा लाल वर्णर होइथाए एवं स्पष्ट भाव में देखा जाउथाए सेमाने बहुत भाग्यशाली महिला साब्यस्त होइथांती। 18 नंबर जदि पुरुष लोकंक गाल रे कला जाय रही थाए तेबे यह सेमानंक पई बहुत अशुभ होइथाए किंतु जदि महिला लोकंक गाल रे कला जाय चिन्ह देखा जाउथाए यह सेमानंक पई बहुत शुभ होइथाए। 19 नंबर जो पुरुष महिला मानकर मथा चौड़ा होइथाए मुह गोल और आखि सुंदर होइथाए सेमाने निज जीवन में अनेक प्रकार सुख सुविधा प्राप्त करिथांती एवं भाग्यशाली स्वभावर होइथांती। 20 नंबर जो पुरुष महिला मानकर गाल फुलिकी रही थाए एवं गोलापी रंगर देखा जाए सेमाने भाग्यशाली स्वभावर होइथांती एवं कार्य शीघ्र सफल होइथांती। 21 नंबर जो पुरुष महिला मानकर पादर आंगुठी पाद तुलन मोटा होइथाए सेमानक भाग्य केबे भी तांको साथ दे न थाए एवं एमाने सफलता पाइबा पई अधिक परिश्रम करने को पड़ी थाए। 22 नंबर जो पुरुष महिला मानकर जंघरे बाल न थाए सेमानक भाग्य केबे भी तांको साथ दे न थाए एवं एमाने सफलता पाइबा पई
ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। 23 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବେକର ଆକାର ଅଧିକ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। 24 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପେଟ ପତଳା ଓ ମୋଟା ଦେଖାଯାଏ ସେମାନେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। 25 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ମହିଳାମାନଙ୍କର ନାଭି ଗୋଲ ଓ ଗଭୀର ରହିଥାଏ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। 26 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ମହିଳାମାନଙ୍କର ନାଭି ଛୋଟ ରହିଥାଏ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତା ଡେରିରେ ମିଳିଥାଏ। 27 ନମ୍ବର, ଏହା ମୁଁ ମୋ ମନରୁ କହୁନି, ଏହା ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପୁସ୍ତକରେ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଶରୀର ଗଠନ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ଚରିତ୍ର, ଆଚାର ବିଚାର, ବ୍ୟବହାର ଓ ଗୁଣଗାରିମା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି। 28 ନମ୍ବର, ଶୀଘ୍ର ଧନର ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଲାପ ଫୁଲରେ କିଛି କର୍ପୂର ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରି କର୍ପୂର ଜଳାଇବା ଉଚିତ। 29 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥାଏ ସେମାନେ ରାତିରେ ଭାତ, ଦହି ଏବଂ ଛତୁଆ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଲାଗି ରହିଥାଏ। 30 ନମ୍ବର, ଘରେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭୁଲରେ ବି କେବେ ବି ପାଦ ଧୋଇ ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧନହାନି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ, ମହାଭାରତରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପୁତ୍ରର ନାମ କ'ଣ? କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। 31 ନମ୍ବର, ଶନିବାର, ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ଗୁରୁବାର ଦିନ କପଡ଼ା ଧୋଇଲେ କିମ୍ବା ଚୁଟି ନଖ କାଟିଲେ ଘରେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଲାଗି ରହିଥାଏ। 32 ନମ୍ବର, ଯଦି ଘରେ ପଇସା ଆସୁଥିଲେ ବି ଅଭାବ ହେଉଥାଏ ତେବେ ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଗହମ ରଖୁଥିବା ବସ୍ତାରେ 11ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସହିତ ଟିକେ କେଶର ମିଶାଇ ରଖିଲେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 34 ନମ୍ବର, ଯଦି ବୁଧବାର ଦିନ 2ଟି ଛୋଟ ହାଣ୍ଡି ନେଇ ଗୋଟିଏରେ ଲୁଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟିରେ ମୁଗ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଘରେ କୌଣସି ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଏ ତେବେ ଘରକୁ ଧନର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। 35 ନମ୍ବର, ଯଦି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ବି ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଉନଥାଏ ତେବେ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରରେ ହଳଦିଆ ବାନା ଲଗାଇଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୂର ହୋଇ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 36 ନମ୍ବର, ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଅତ୍ୟଧିକ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥାଏ ତେବେ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଯାଇ 2ଟି କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ।